আজি আমি ডঙ্গর মুরলি গাঁকে পহরি নাচি গলু। তো হেলো গাইস, ওয়েলকম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি আমাকে পহরি নাচি যার থিসি বলে সকাল উঠি পলে আসলে মু সিধা বন্ধকে গাধবার লাগি। বন্ধকে আসি করে দেখছি যে সব পিলা বি আসি যাইছিলে না। গাধি গুধা করে আসলা পরে পূজা পুজি করে বাড়ি যাইছো সব পিলা আমি ডঙ্গর মুরলি যাবার লাগি। তারপরে পলে আসু সিধা কেসিং আগে ডঙ্গর মুরলি যেনতা আমি পৌঁছিসু বলে আমকে হেনতা ওয়েলকম করি প্রকাশ। তারপরে এই মন্দিরকে পূজা করে যাবার কেতে ভিড় হইছন যে দেখি পারথিব। টিকে গলা পরে দেখছু যে শ্রী লম্বু পট্টনায়ক আর শ্রী উমা পট্টনায়ক খোল বইছ যেনটা কি আমার গুরু, যেনটা কি আমার বাপা মানকে শিখতিছন, যেনটা কি আমি যেন টাইমরে আমি জন্ম भी नहीं थे से टाइम रे हमर गाँव के शिखोसी तो से मान को बजावाटा देख कर बहुत खुश लागसी। तापर पिला माने कहसन कि एक बाइला न भात नहीं देवा भूख लागला न बोल के सबके धर के पोले आइसे सीधा मका चिप्स खाइबा लागी। मका चिप्स खाइ सारला पर टिके गला पर सबके खाइबा ले डाक्सन बोले सब लोग खाइबा ले पोले आइसु। खाइ खवा सारला पर हमके नाचबा थे 4 5:30 बोले हम सब लोग रेडी पकासु। नाची नुचा सारला पर जगू के धर के बाजी से टिटला गड़े काइन थिले तार प्रोग्राम थी शिवरात्रि रे बोले पोले आइसु सीधा टिटला। तापर आसला बडे देखबा तो फाटक पड़थिला और केते पूरा ट्रैफिक जाम हो जैथि जे। तापर हम 300 स्पीड रे पोले आइसु सीधा प्रोग्राम करबा जगह के पहुंची के टिके वेट कोला पर हमर एमएलए के आसी प्रोग्राम के स्टार्ट करसन। तापर ए बाबू के देखि पारथिबो नाचिमिना बोले केनता औसत होछि जे जगुरो प्रोग्राम सरला पर ताके मेकअप भी उतरा वाले टाइम ने देखाइ थिले बोले हमके लेट हो जैथिला ने और नाच पारथि से 10:40 से बोले लेट हो जैथिला ने बोले अपन ताके धरि कर पोले आइसे सीधा डंगर मुरली आसी कर फटाफट रेडी हो कर पोले आइसे सीधा नाचबा लागी। तापर हमर नाचबाटा सरी जाइसी बोले हम सकाले सब बिला मिस कर पोले आइसे सीधा घर। तो वीडियो देखले वीडियो दे भला लाइक शेयर कमेंट और फॉरवर्ड कर देबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।